Hello guys, welcome to my vlog. Painit Sports. Good morning, happy Valentine's. Happy Valentine's. Okay, بس خلينا مساحة يعني make space between each other لو سمحتوا. انت ورا الموجودين ورا، انت ورا اكثر. Happy Valentine's. Happy Valentine's Day. Dito ako ngayon sa Kwan. Sa may malapit sa may Tulay, Allar Chapel Tulay. خلوا بينكم مساحة. Please, you need to make a space because we have now. Mag-walking kami mula dito hanggang sa dulo ng Tulay. Ilang kilometer ba yun? Mag-start alas 8. حياكم الله وصبحكم الله بالخير. Warm up muna, warm up. رمضان الكويت الرياض. يوم الكويت الرياض. Maglalay na. Maglilinya. Doon tayo sa unahan. Sa unahan. Dali. Para una tayo maka-finish line. Dito na tayo. Ano? Ang dami namin. Dami. Palagay mo mga ilan? Hindi ka kasama. Mga ilan ang kwenta mo, di ka kasama. Kasi sa akin, ilan na tayo eh. 16 na to eh. Grabe, ang dami. Martes, sarado ka. Doon pa ang start, doon. Layo. Doon na ang runner. Bye. Walking na natira. Doon pa pala ang start, no? Ay, no, ang start doon. Sabi ko, nasa kalahati pa ang start eh. Dami, doon pang start. Oh. بعد اذنكم هذا المكان كله يفضى بعد اذنكم. وهني بعد اخواننا Thank you. Tapos na guys, babay na ang baso.